shooting. Wow. Oh my god. Ini suasana di Mina, Makta 45 karena hujan, banjir seperti ini. Ini orang-orang mau ke Jamarat kayaknya pada berhenti semua. Ini situasi ya. Situasi di Maktab 45 seperti ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Ini situasi di Mina pada saat hujan seperti ini. Ya. Orang-orang pulang dari Jamarat yang mau jumroh semua pada berhenti di sana. Already finish Jamarat? Already finish? Promise? Yes. Finish? Yes, Okay. finish the Good luck for you. Good luck for you too. Yeah. Hello. So you are going to Jamarat, but you cancel because of raining. You cancel, right? Oke, jadi orang-orang pada cancel mau lempar Jamarat. Allahu Akbar. Allahu Udah, Akbar. Pak, ya? Ya Allah. Udah selesai, Pak? Ya Allah. Udah? Ya. Udah Jamaratnya udah? Jamarahnya? Udah. Syukurlah kalau gitu. Ini dia sampah-sampah. So many garbage.